तारड़ साहब, सुहेल वड़ाइच साहब का बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक कॉलम सामने आया है और उसमें वो ये कहते हैं कि जनाब अगले इलेक्शन में कप्तान आउट होंगे, मुस्लिम लीग नून जो है वो तकरीबन 70 से 80 सीटें लेने में कामयाब होगी और दूसरे नंबर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आएगी और आप दोनों का, पीपल्स पार्टी का और नून लीग का इत्तेहाद बनेगा और उसके बाद जो है वो अगली हुकूमत जो है इस तरह कायम होगी। तो ये तो लग रहा है कि गेम पहले से ही तैयार है, इसमें तो फिर ना आप लोगों को और कोई सियासी इत्तेहाद करने की जरूरत पड़ेगी। वही फॉर्मूला जो इससे पहले 1.5 साल हुकूमत जो आप लोगों की रही 16 माह की, कहानी उसी तरफ ही जारी है। आप तस्दीक करेंगे कि बात उसी तरफ बढ़ रही है? बहुत शुक्रिया मंसूर साहब। देखिए, मैं तो डे वन से ये कह रहा हूँ कि ऑन ग्राउंड जो पोजीशन है, मैं आपको अपने हल्के का बताऊं जहां से मेरा भाई पिछली दफा कामयाब हुआ था 18,000 वोटों की लीड से, वहां पे हमारा मुकाबला कोई नहीं है। जो हमारे मुखालफीन थे जिन्होंने रावली कैंट पर हमला किया, वो ऑब्वियसली केसेस में मतलूब हैं। बहुत सारी जगहों पे उम्मीदवार पार्टियां छोड़ के या वो नून में आ गए हैं, पीपल्स पार्टी में चले गए हैं, या ज्यादातर आईपीपी में गए हैं। तो इसलिए तहरीक इंसाफ तो फील्ड में कहीं नजर नहीं आती। जितनी तेजी से ये जमात बनाई गई थी उतनी तेजी से वो टूटी है। और हमें जो लाहौर का जलसा हुआ मीनार पाकिस्तान पर, जिस पर ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला, एक शानदार और कामयाब जलसा था, और हमें ताना दिया जाता था कि जी मीनार पाकिस्तान का ग्राउंड कभी नहीं भरा, तो हमने उसको ओवरफ्लो करके दिखाया। तो साइन सारे पॉजिटिव हैं और हमने इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर दिया है। हम तो उम्मीद करेंगे और उम्मीद रखेंगे कि इंशाल्लाह ताला हमें सिंपल मेजॉरिटी मिले। 136 सीटें जीतने वाले को सिंपल मेजॉरिटी मिलती है कौमी असेंबली में। हमारी उम्मीद भी है, दुआ भी है, ख्वाहिश भी है। मगर अगर कोलिशन गवर्नमेंट बनानी पड़ी, ऑब्वियसली अगर नौबत आई, जिसकी नौबत मुझे नहीं लगता आएगी, आई तो जरूर बनाएंगे। और मैं बड़ा परहेज हमने किया कि पीपल्स पार्टी के साथ जो मडस्लिंगिंग उन्होंने शुरू की है, हम उसका जवाब नहीं दे रहे, हम उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ भी अपने अच्छे टर्म्स रखें। अभी हम एक कोलिशन से निकले हैं और निकलते साथ ही गुत्थम गुत्था हो जाए, ये बात मुनासिब भी नहीं है। तो हमारी पार्टी मीटिंग भी हो चुकी, मियां नवाज शरीफ साहब ने चेयर की, मैं भी इसमें शरीक था। तो ये बड़े बड़े फैसले किए गए हैं। जनरल काउंसिल का इजलास बुलाया है सैटरडे को। तो ये तारड़ साहब एक सवाल करना चाहूंगा कि ये जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है, अलीम खान साहब के साथ बड़ा अच्छा आप लोगों का रिलेशनशिप रहा है। अलीम खान साहब लंदन में जाके मियां साहब से मिलते रहे। ओन चौधरी ने मियां साहब को रिसीव किया एयरपोर्ट के ऊपर, वो और बात है, बाद में उनको शोकॉज नोटिस जारी हो गया। जहांगीर तरीन साहब का कहते हैं हेलीकॉप्टर यहाँ पे इस्तेमाल हुआ। इनमें से कई लोग इनकी पार्टी के अंदर जो है उन्होंने हमजा शहबाज को वोट भी दिया था। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के बारे में क्या ख्याल है आपका? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पास अच्छे प्रिंसिपल लोग मौजूद हैं। और देखिए, मैं इंतखाबी इत्तेहाद का कहना बहुत कबल अज़ वक्त है, मगर कुछ सीटों पे मुझे लगता है कि इनके साथ अग्रीमेंट हो सकता है और वो फिंगर टिप पे सीटें गिनी जा सकती हैं। अच्छा। झंग में फैसल पाना है, जो हमारे उम्मीदवार थे वो आईपीपी में हैं, वहां पे ये बात हो सकती है। साहिवाल में नुमान लंगड़ियाल हैं, हमारे उम्मीदवार थे बाय इलेक्शंस के अंदर, वहां पे ये बात हो सकती है। तो काफी सारी सीटें हैं जहां पे बातचीत हो सकती है, जहां पे मुश्तरका उम्मीदवार फील्ड किया जा सकता है। ये खारिज इम्कान नहीं है, मगर कोई इंतखाबी इत्तेहाद मुझे नजर नहीं आता। आईपीपी के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं और हम चाहेंगे कि अच्छे रहें। एक उभरती हुई अच्छी पार्टी है। इन्होंने भी हाल ही में खानेवाल के अंदर एक जलसा भी किया और एक अच्छा जलसा किया। मैं डॉक्टर साहब को मुबारकबाद भी पेश करता हूँ और मैं ये समझता हूँ कि ऐसी पॉलिटिकल फोर्सेस की जरूरत है जो इंडिपेंडेंटली फॉर्म हुई हो। और मैं ये भी परसेप्शन क्लियर करना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग दोष देते हैं। अब जहांगीर तरीन साहब और अलीम खान साहब ने खान साहब के साथ वफा में कोई कमी नहीं छोड़ी, और खान साहब ने जब उन पे मुकदमात कायम किए और पार्टी से उनको बेदखल किया तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई। और मैं समझता हूँ ये हर शख्स का राइट है। तो वी विश देम ऑल द बेस्ट और हमारी कोशिश होगी कि हमांगी के साथ एक नेशनल पॉलिटिक्स का जो स्पेक्ट्रम है उस पे हमांगी के साथ और खुश असलूबी के साथ एक दूसरे के साथ चला जाए और अकदार का ख्याल किया जाए। आज आप देख लेना, आज ये जो तरीके इंसाफ है क्या हाल हो रहा है कि वो एक ऑडियो अभी आई है, वो एक मेजर आदिल राजा है, वो और उसकी बीवी क्या बात कर रहे हैं। ये उनको पीर मानते थे ये सारे, जब वो आर्मी के खिलाफ बातें करते थे, जब कहते थे जर्नैल बगावत कर रहे हैं, और आज जब उन्होंने बुशरा साहिबा के बारे में बात की है तो आप देखें आज वही पीटीआई उनके खिलाफ हुई हुई है। इनकी बड़ी डर्टी पॉलिटिक्स है, हम इसमें पढ़ना ही नहीं चाहते। ठीक है, फिरदौस आशिक अवान साहबा, ये आपने ठंडी हवाओं के झोंके देखे जो तारड़ साहब की तरफ से आपकी जानिब आ रहे थे, लेकिन आपकी पार्टी के हवाले से हमने सुना है कि आपकी पार्टी के अपने अंदर जो है
کئی لوگ نون لیگ کے ساتھ کسی قسم کا اتحاد سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے کے حق میں نہیں ہیں، بلکہ ہاشم ڈوگر صاحب نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر آپ لوگوں نے نون لیگ کے ساتھ کسی قسم کی بھی سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اتحاد کرنے کی کوشش کی تو وہ IPP چھوڑ دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ۔ دیکھیں، عطا اللہ تاڑر صاحب کا جو جتنا بھی یہ رہا ہے اس وقت تک نیریٹو، میں ان کی شکر گزار ہوں کہ وہ ایک پولیٹیکل ورکر ہوتے ہوئے، پولیٹیکل سینس کو پرویل کرتے ہوئے اس وقت کی ملک کی جو فضا ہے وہ تصادم کی بجائے مفاہمت کی سیاست کی وہ بات کر رہے ہیں۔ یہاں تک تو ہم، میری قیادت، جہانگیر ترین صاحب، علیم خان صاحب، ہم اس بات پہ کنوینسڈ ہیں اور ہمارا کنسنسس ہے کہ اس معاشرے کو جو پولرائزیشن کا شکار ہوا ہے اور انتشار، افراتفری، غیر یقینی صورتحال میں جو کھینچا تانی کی سیاست نے نقصان پہنچایا ہے، اس سے نکل کے اپنے اپنے مورچے پہ کھڑے ہو کے اپنے بیانیے پہ اپنے نشان کے ساتھ ہم اپنا منشور لے کے عوام میں جائیں، لیکن شخصیات کو ٹارگٹ کرنے کی بجائے ہم ان کی پالیسیز کو اور ان کے کنڈکٹ کو ٹارگٹ کریں۔ اب بات یہ ہے کہ جو پرسیپشن بلڈ کی گئی تاڑر صاحب کی طرف سے کہ بھئی ہم کسی جگہ پہ ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ یا اتحاد کے لیے خواہش مند ہیں، یہ بات سمجھنے کی اور سوچنے کی ضرورت ہے کہ 2018 میں دو جماعتوں کے یا PDM کی اکثریت وہ جماعتیں جو سسٹم کے اندر بینیفیشری رہیں یا مختلف ادوار میں حکومتوں میں رہیں اور وہ ڈیلیور نہ کر سکیں اور ایک پاکستان کو بدلنے کا، ریفارمز کا، عوام کو مشکلات سے نکالنے کا اور ایک اوورال ڈیفرنٹ پاکستان کا جو نعرہ عمران خان صاحب نے لگایا، قوم نے اس موروثی سیاست، باریاں لگانے والی سیاست اور نسل در نسل غلامی کی سیاست کو مسترد کر کے ایک عام پاکستانی، ایک عام آدمی کی جو خواہش اور آواز تھی اس پہ لبیک کہتے ہوئے PTI کو ووٹ دیا۔ اور وہ ان دونوں جماعتوں، جو بڑی جماعتوں کا ذکر ہوا اور اوورال ہر اس جماعت کے خلاف وہ طبل جنگ تھا جنہوں نے اس پاکستان کے سیاسی نظام کو جکڑا ہوا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ PTI جو اپنے مینیفیسٹو سے ہٹ کے اپنا مورچہ بدل کے سیاسی مورچے کی بجائے اس نے جو عسکری مورچے تھے ان پہ بمبارمنٹ شروع کی اور ایک سیاسی جماعت کی بجائے ایک ایسی تنظیم کا روپ دھار لیا جو TTP کی شکل میں GHQ پہ چڑھ دوڑے، کیونکہ یہ ان کا ایک رول رہا، سیاسی جماعت کا کام نہیں تھا۔ تو PTI کا وہ ووٹر اور وہ سپورٹر جو ہے جو ان جماعتوں کا ستایا ہوا ہے، وکٹم ہے ہمارے سمیت، وہ کیسے PMLN کے ساتھ چل کے اس کو ووٹ دے گا اور کیسے وہ اسی آپ کو پتہ ہے کہ دیہات کے اندر تاڑر صاحب کو بھی پتہ ہے کہ دھڑے بندے کی سیاست ہوتی ہے، برادری کی سیاست ہوتی ہے، الیکشن والے دن ایک پولنگ ایجنٹ اور ایک دھڑا جو ہے ان کے ساتھ بیٹھا ہوگا تو پرو نواز شریف ووٹ جو ہے وہ نواز شریف کی طرف دیکھ سکتا ہے، اینٹی نواز شریف ووٹ جو ہے نہیں تو پھر نہ کر دیں، کسی صورت بھی نواز شریف کی طرف نہ کر دیں۔ ڈاکٹر صاحبہ نہ ہے آپ کی طرف سے، نہ ہے پاکستان ہمارا یہ ہے کہ اینٹی نواز شریف جو ووٹر ہے اس کی سرپرستی استحکام پاکستان پارٹی کرے گی اور انشاءاللہ وہ تمام سسٹم کے اندر جو گیپس تھے جس کی وجہ سے PTI وجود میں آئی اور وہ ڈیلیور نہ کر سکی، وہ کھوکھلے نعرے جو تھے اور وہ خواب جو تھے ان کو تعبیر استحکام پاکستان پارٹی دے گی اور ہمارا جو روایتی حریف ہے، سیاسی حریف اور سیاسی میدان کے اندر ہماری پنجہ آزمائی نون لیگ کے ساتھ ہی ہونی ہے، کوئی ہمارا کولیشن یا سیٹ ایڈجسٹمنٹ یہ تو کہانی کسی اور طرف چلی گئی، ہم الیکشن ہاریں یا الیکشن جیتیں ہم اپنی گراؤنڈ میں کھیلیں۔